जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जेन भिजन आपण मानक जनाऊँ नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह शुभकामना आसतु जाड़ शीतरे आसुची बड़ वर्षा ओडिशा रे 3 दिन धरी वर्षा को नहीं हाई अलर्ट कला पाणीपाग विभाग भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान कर ओडिशा रे पाखापाखि 3 रु 4 दिन वर्षा रहिबो बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग आसंतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नबा पुणी बिगिड़ी पारे पागर परिवर्तन सारा ओडिशा रे शीतर थरुथुवा बेले तापरे हेबो वर्तमान वर्षार माड़ होई पारे बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग नूतन वर्ष आरंभ हेबा सहित देशर अनेक राज्य रे ठंडा वृद्धि पाइछि शीतर लहरी जोगु अनेक अंचल रे साधारण जीवन यात्रा ठप हो जाइछि पाणीपाग विभाग पूर्वान करिछि जनवरी 20 रु 24 तारिख मध्य उत्तर पश्चिम भारत रे पाखापाखि समतल अंचल रे वर्षा होई पारे यह सहित आगामी 2 रु 3 दिन पर्यंत उत्तर पश्चिम भारत एवं बिहार रे घन कुहुड़ी लागी रहिबो सहित पागरे पुणी बिगिड़ी पारे आकु नहीं वर्ष स्पष्ट करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग एवं प्रतिबेले देखा मिले कुहुड़ीर वर्धमान देखा मिली ओडिशा रे प्रबल शीत को नहीं वर्तमान अपडेट खबर पुणी पाणीपाग विभाग तरफ नि दर्शक बंधु पागर परिवर्तन आसीपे एवं आकाश मेघाच्छन्न रही वर्तमान सुधा मेघाच्छन्न रही दृश्य देखा मिली पहाड़िया राज्य में पश्चिम पाग स्थित परिवर्तन प्रभाव रही पाणीपाग विभाग आगामी किछि दिन पई प्रबल ठंडा सतर्कता जारी करिछि किंतु आईएससी अनुजाई चलित सप्ताह पश्चिम हिमांचल दुईटी क्रमागत पश्चिम भाग स्थित परिवर्तन संभावना रही फल जनवरी 23 तारिख पर्यंत जम्मू काश्मीर हिमालय प्रदेश एवं लद्दाख एवं उत्तराखंडर प्रबल वर्षा सह तुषारपात होबार संभावना रही पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई पाखापाखि ओडिशा रे प्रबल वर्षिब 3 दिन काल प्रबल वर्षिय बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे वर्तमान माने यूपी और बिहार रे पागर परिवर्तन संभावना रही किंतु हिमाचल एक पश्चिम पाग स्थित परिवर्तन सक्रिय रही यह जोगु दिल्ली उत्तर प्रदेश एवं बिहार समेत अनेक राज्य रे प्रभावित होबो एही सब राज्य गुड़िक किछि अंचल रे हालुका वर्षा हेबार मध्य संभावना रही किंतु दिल्ली रे वर्तमान जो भली घन कुहुड़ी देखा मिली प्रबल शीत मध्य दिल्ली बा एनसीआर रे घन कुहुड़ी संकट रही कुहुड़ी जोगु दृश्यमान ह्रास पाउछि आगामी किछि दिन मध्य दिल्ली बा एनसीआर रो किछि स्थान रे हालुका और मध्यम धरणर वर्षा मध्य होबरे बोली आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु आमे कहि परिबा वर्तमान जो भली स्थिति रही ओडिशा रे वर्तमान जहाँ भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई ओडिशा रे जो भली रही तार मध्य स्थिति वर्तमान देखुछि वर्तमान जाड़ शीतरे ओडिशा सबुठी मध्य थरुथुवा बेले वर्तमान फुलबाणी कथा कहतु सब 3 रु 4 डिग्री रही बेले ओडिशार भुवनेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप रे मध्य प्रबल शीतरे थरुची सारा ओडिशा वर्तमान जो भली खबर आसुची एबे भी जा खबर आसुची ओडिशा रे प्रत्येक जिले में लगी रही वर्षा एवं यही वर्षा को वर्तमान आखि आगे रखी वर्तमान जो पश्चिम झड़ ओडिशा पर प्रभाव पड़ुची उत्तर पूर्व में जो पवन दौची शीतरे प्रबल थरुची वर्तमान सारा ओडिशा वर्तमान किछि राज्य रे तुहा को तुहा वर्षा हब बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान करा जाइछि वर्तमान ता स्थिति वर्तमान समीक्षा करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु अनेक स्थान रे वर्तमान जो भली कोहला पाग सहित वर्तमान रही तार कोहला पाग सहित कुहुड़ी रही ए कुहुड़ी रे वर्तमान सारा ओडिशा वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही किंतु वर्तमान परिवहन पक्षर सतर्क सूचना जारी करिछि ताले आपण जतिकाले यातायात करुछंती कुहुड़ी पास कला परे आपण निश्चित आपणक
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯଦି ତରବରିଆ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ ସଚେତନ କରିବା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହୋଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଶୀତର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ିର ତେଜ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଉଛି। ଏହି ପବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ପ୍ରବଳ ପିଟୁଛି ପବନ, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ, ଏଇମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଡ଼ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଜାଡ଼ ଶୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଘାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଶୀତ ସହି ନ ପାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ହୁଳା କରି ସେକୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରିରେ ପାଣିପାଗ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି।